ओम लक्ष्मी देवै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी देवै नमो नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय। ओम नमो लक्ष्मी जगन्नाथाय। नमस्कार दर्शक बंधु, तुम चरण कमले यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। मार्गशीर मासर प्रत्येक गुरुवार पाली होची माँ लक्ष्मींकर माणवसा गुरुवार पाली। मार्गशीर मासकू शास्त्र मानकरे मासानांग मार्गशीर श्रेष्ठ बोली कहुଯାଇଛି। मार्गशीर मासर प्रत्येक गुरुवार पाली रे माँ महालक्ष्मींकर पूजा आराधना एवं माणबसा बा माण ओषा पालन करा जाय थाए। जेहेतु मार्गशीर मासरे केबे केबे 4 पाली बा केबे केबे 5 पाली पड़ी थाए। सेही 4 पाली बा 5 पाली रे माँ महालक्ष्मींकर माणबसा गुरुवार पाली पालन करा जाय थाए। एवं जो माने संक्रांति ठारू संक्रांति मास हिसाब को गणना करथांती से माने कार्तिक पूर्णमी पूर्व ठारू पड़ुथवा संक्रांति ठारू माँ महालक्ष्मींकर मार्गशीर गुरुवार ओषा पालन करिथांती। तेणु मार्गशीर मासरे 5टी गुरुवार को पालन करिथांती एवं एहा बिरजा पांजी को साधारणतः मानुथवा व्यक्ति माने पालन करिथांती। मात्र जो माने जगन्नाथ पंजिका को मानि थांती से माने साधारणतः कार्तिक पूर्णमी पर ठारू एवं कई मध्य प्रथमाष्टमी पर गुरुवार पाली ठारू प्रथम पाली आरंभ करिथांती। तेणु से माने 4 पाली गुरुवार पाली मार्गशीर मास पालन करिथांती। मार्गशीर मास श्रेष्ठ मास। एही गुरुवार पाली मानकरे माँ महालक्ष्मी उद्देश्य धान माण को बसा जाय थाए। जो पाली रे माँ महालक्ष्मी धान माण बसा जाए ताहाकू धान माण बसा कहा जाए एवं शेष पाली रे बा महालक्ष्मी माण को काढ़िबा सहित उजुआ करा जाए ताहाकू उजुआ पाली कहा जाय थाए। माण बसा पाली ठारू माण उजुआ पाली पर्यंत जो गुरुवार पड़े मार्गशीर रे सेही समस्त गुरुवार मानकरे समस्त विधि विधानर सहित माँ महालक्ष्मींकर माणबसा बा माण ओषा गुरुवार पाली पालन करा जाय थाए। स्वयं माणबसा लक्ष्मी पुराण रे वर्णना करा जायछि। मार्गशीर मास आद्य गुरुवार होछि माँ महालक्ष्मींकर अति प्रिय। वर्तमान माँ महालक्ष्मींकर माणबसा द्वितीय गुरुवार पाली किपरि भावरे संपादित हुए, तार पूजा विधि विधान कौन रही, तार महात्म्य कौन रही से संपर्क रे जानिबा। बहुत लोक प्रथम पालीरू धान माणबसा पालन करिथांती। द्वितीय पाली रे जो माने माण बसांती से माने माँकर अति प्रिय हलदिया फूल, से सोरिष फूल हो कि गेंडु फूल हो, ताकू संग्रह करी रखिबा दरकार। द्वितीय पाली पूर्वरु माण काम आरंभ करा जाए। माण हांडीरू सबु जिनस बाहर कर दिया जाए थाए। पित्तल जिनस जहाँ भी माण हांडी रे थाए से सबको धुआ मजा करी रखी दिया जाए थाए। आउ जदि बेत माण बा गौणी रही थाए ताकू गोबर रे लिपा जाए थाए। माँकर वस्त्र को गोबर पानी गंगा जल अँला फलर गुंडरे सफा करी रखी दिया जाए थाए। माँकर वस्त्र को बहुत जत्नर सहित सुखा जाए थाए, जेपरी कौनसी पक्षी बा चढ़ई ता उपरे बसी पारिबेनी। आउ राति हेबा पूर्वरु ताकू घर को मध्य अणा जाए थाए। जत्नर सहित ताकू सजाड़ी रखी दिया जाए थाए। मने रखिबे नियम अनुसार रविवार, मंगलवार एवं शनिवार एही दिन मानकरे माण हांडी खोला जाय न थाए बा माँकर माण काम किछि करा जाय न थाए। माण हांडी ता भितरे कौन रही थाए? माँकर माण हांडी रे कौड़ी रही थाए। माँकर कला पाती, दर्पण, पानिया, थालिया, अलता, सिंदूर, कलश, माँकर बसवा पाई कि पीढ़ा, खटुली, शंखा, हरिड़ा, बाहाड़ा, अँला यही सबु जिनस रही थाए। अन्य कौनसी काम रे एही सबु जिनस केबे भी लागी न थाए।
ମାଣ କାମ କଲା ଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଖିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବି ଏହି ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ଏହି ଖାଦ୍ୟ କଦାପି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବୁଧବାର ଠାରୁ ଫୁଲ, ଫଳ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏହି ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପା ପୋଛା କରାଯାଏ, ଚିତା ମଧ୍ୟ ପକାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଠାକୁର ବାସନକୁ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଗୋବର ପାଣି ପକାଯାଇ ମଜା ଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟବହୃତ ବାସନକୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି, ଶଙ୍ଖ, ଆଳତି ଦୀପ, ଝୁଣା ଦାନିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର ଠାରୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ମୁଖ ନଚେତ୍ 5 ମୁଖ ଦୀପରେ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ଝୁଣା, ଗୁଗୁଳ ଏହି ସବୁରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଅଣାଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ଫସଲ ଜିନିଷ ମାନେ ନୂଆ ମୂଳା, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ନୂଆ ଆଖୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ କାମ ବୁଧବାର ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ କଳସ ବସାଯାଇଥାଏ। କଳସରେ ମୁକୁଟ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକୁଟ, କଳସରେ ବସ୍ତ୍ର, ପଇତା ସବୁକିଛି ସଜାଡ଼ିକି ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୁଆଯାଇଥାଏ। ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାମୃତ, ବାସ ଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ପାଣି ଏସବୁକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ 16 କୋଠି ପଦ୍ମ ଝୁଟି ଚିତା ପକାଯାଏ। ଧାନ ମେଣ୍ଟା ସହିତ ମାଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଥାଏ, ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟା ଏବଂ ମାଣ ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ମାଣ ଉପରେ ମାଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ତା ଉପରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ରଖି ଏବଂ ମାଙ୍କର 2ଟି ପ୍ରିୟ 2ଟି ଗଜକୁ ମାଙ୍କର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ମାଙ୍କର ପୂଜା କାହାର କେମିତି ରହିଥାଏ, କେବେ ବି କାହାର ପୂଜାକୁ ଖୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାଣରେ ଧାନ ରହିଥାଏ। ଧାନ ମାଣିକା ଓଷାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଣ, ସେଥିରେ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ରହିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ରଖିଥିବା ଯାହା ବି ବସ୍ତ୍ର, ପୁଷ୍ପ ଥାଏ, ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆଭୂଷଣ କରି ମାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିତଉ ପିଠା ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଯେପରି ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ପିଠା ବି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅତି ପ୍ରିୟ। ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ, ତେଣୁ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେଦିନ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ, ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଘରେ ମାଣ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଚିତା ପକାଇ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭ ବସାଇ ସେଠି ଦୀପ ଜଳାଇ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖାଯାଏ, ଫୁଲ ଦେଇ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଠାକୁର ଘରେ ନୂଆ କରି ଏକ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ଏବଂ କଳସ ପୂଜା ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ମାଣବସାରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ବସେଇକି ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅଁଳା ପତ୍ର ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭୋଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଦୁର୍ଲଭା ପତ୍ର ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ।
माँ को सम्मुखरे लक्ष्मी पुराण ता सहित माँ को स्तोत्र स्तुति अष्टकम आदि पाठ करेंगे। माँ को जितेबले धान माणरे स्थापना करा जाए 3 गोटी हलदी गुआ तांको निकटरे धोईकी रखा जाए थाए। त्रिदेवी स्वरूप भावे 3टी गुआ को माँ को निकटरे रखा जाए थाए। माणवसा अवसर रे सभी को अभिनंदन। आजिर भिडियोटी भल लगी लाइक करंतु, अन्य मानक सहित शेयर करंतु, आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई सब्सक्राइब करंतु। रहिली। जय जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी।